हर साल की तरह इस साल भी मुहर्रम के मौके पर टीटागढ़ थाना की जानिब से टीटागढ़ म्युनिसिपैलिटी में एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें बैरकपुर पुलिस कमिश्नरेट के आला पुलिस अफसरान एसीपी अबू नूर हुसैन, टीटागढ़ थाना आईसी सुमित मंडल, बैरकपुर ट्रैफिक गार्ड ओसी संजीत नस्कर, बैरकपुर म्युनिसिपैलिटी चेयरमैन उत्तम दास, वाइस चेयरमैन सुप्रभात घोष, सीआईसी नौशाद आलम, टीटागढ़ म्युनिसिपैलिटी चेयरमैन कमलेश साहू, वाइस चेयरमैन मोहम्मद जलील, टीटागढ़ म्युनिसिपैलिटी के काउंसिलर हजरात, उनके अलावा टीटागढ़ ताजिया कमेटी, मुहर्रम कमेटी के अहदेदारान, इलाकाई मिली समाजी व सियासी शख्सियतों ने शिरकत की। और हर साल की तरह इस साल भी से पूरा त्यौहार गुजर रहा है, उसी सिलसिले की एक कड़ी है। ठीक है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। आपको सोचना चाहिए आजकल इतना बड़ा सही साथ कोई नहीं मिलेगा। আমরা সবসময় যে আপনাদের সাথে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে পৌরসভার দিক থেকেই হোক, প্রশাসনের দিক থেকেই হোক, যে কোনো সমস্যা পরামর্শ চাইলে আমরা আপনাদের সাথে পাশে থেকে পরামর্শ দেব। অবশ্যই এটুকু বলে एक मीटिंग में बोल चुका। जहाँ तक सवाल है ताजिया का, मुहर्रम का और टीटागढ़ पौरसभा का, तो मैं दायित्व लेकर बोल रहा हूँ कि मीटिंग होने के पहले ही हम लोगों ने अपना कार्य शुरू कर दिया है। जिस रास्ते से ताजिया जाएगी उस रास्ते में जो गाछ बढ़े हुए हैं, गाछ काटने का काम शुरू हो गया है। नई साहब बता रहे थे कि वहाँ पीरघाट ईदगाह में प्रॉब्लम है, वो हम लोग करते रहे। बहुत जल्द काम वहाँ भी शुरू हो जाएगा। आशा करता हूँ 2-4 दिन के अंदर ही गाछ काटने का काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद ईदगाह वो आपका पीरघाट का समस्या भी समाधान हो जाएगा। और लेकर साहब बता रहे थे कि लाइट की व्यवस्था एपीडीबी रोड में, एपीडीबी रोड नहीं सर, अभी पूरा टीटागढ़ जगमगा रहा है। हम लोग ताजिया और बल्क में भी निकाले थे, याद होगा आपको, हम लोग छोटे छोटे थे। तो ये टीटागढ़ का कल्चर है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम कोऑपरेट करके चलने वाले लोग हैं। अब सभी बता रहे थे कि 3 साल दुर्गा पूजा और मुहर्रम एक साथ था, हम सब लोग मिलकर उस पीरियड को भी पार कर दिया। ताजिया बेर করবেন, আপনাদের যাদের পারমিশন নেওয়ার আছে আপনারা তারা খুব তাড়াতাড়ি আমাদের থানাতেই সেই পারমিশনের কাগজগুলো, আপনাদের যে পারমিশন নেওয়ার জন্য যে অ্যাপ্লিকেশন দেবেন সেগুলো খুব তাড়াতাড়ি জমা করে দেন। দেখতে দেখতে আর কয়েকটা দিন পরে আমাদের প্রোগ্রাম আছে, কারণ আমাদের এই পারমিশনটা দেওয়া হয় হেডকোয়ার্টার থেকে। আপনারা একটা পয়েন্ট তুলেছিলেন যে এটা থানা থেকে যেন দেওয়া হয়, তো এটা আমাদের সিস্টেম আছে, আমরা থানাতেও জমা পেলে সেগুলো হেডকোয়ার্টারে পাঠিয়ে দিই। হেডকোয়ার্টার থেকে একটা সেন্ট্রালি কমিটি আছে, সেইখান থেকে আমাদের এই পারমিশনগুলো ইস্যু করা হয়। তো আমাদের লক্ষ্য থাকবে থানার পক্ষ থেকে খুব ভালোভাবে আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে এবং হেডকোয়ার্টারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে আপনাদের পারমিশনগুলো যেন তাড়াতাড়ি হয়ে যায় সেই ব্যাপারে আমাদের লক্ষ্য। বছরের নয়, এবছর সুস্থভাবে এবং পিসফুলি মহরম প্রোগ্রামটা কমপ্লিট করাতে পারি, তার জন্য আজ মিটিং ডেকেছিলাম। আমাদের পক্ষ থেকে যে সরকারি গাইডলাইন আছে সেই গাইডলাইন ওনাদেরকে মোটামুটি বলে দেওয়া হয়েছে এবং ওনাদেরকে বলা হয়েছে যে যারা তাজিয়া বের করবে তারা যেন পারমিশনের জন্য আমাদের সিটি সাহেবের কাছে অ্যাপ্লিকেশন দেয়। আমরা সেই অ্যাপ্লিকেশন দেখে এবং গাইডলাইন মেনে যারা অ্যাপ্লিকেশন দেবে সেটা আমরা পারমিশন দেবো। এক্ষেত্রে স্পেশাল ব্যবস্থা থাকবে। হ্যাঁ, তো ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের জন্য তো অবশ্যই স্পেশাল ব্যবস্থা থাকবে। সেদিন তো আমাদের মেন ফোকাস ট্রাফিকের ওপরেই থাকবে, কেননা মেন প্রোগ্রামটা তো বিটি রোডের ওপরে। থ্যাংক ইউ। Sana Medical Hall, 10% discount on every medicine. Oxygen cylinder also available.